Hey guys, welcome back to Braga Yaps. It's Don. It's Melgo. It's Ethan. So, guys, have you heard of that? Wait, that dude from Stranger Things, ba? Si Will. Dili. Noah. Oh, katong gaplay niya. Katong gaplay ni Will. Came out as gay recently. Pagsuroy. Oh yeah, on TikTok ni post siya kalit o kanang basta katong trend. Kuan, pasindugay na siya nabayot, no? Bitaw. Yeah, ano? Nag-lisod siya express ba? Oh, kay kanang grabe man kay ron sa kanang bisan ingana ra awayon dis mga tao kanang di-harass din sila. Grabe kayo kanang mga death threats ingana so. Lagi niya ka nang sungokon niya nila ba? Lagi pero kanang dapat ang tanang tao na sa ilang own rights para mo kanang express sa ilang selves. Lagi, pero lagi mo lagi ang panahon po lagi. O bitaw kanang di ba gihimuan man na law na dili pwede mo discriminate og tao bisan unsa sila sa race, gender, All. sexuality. O lagi ka na. Wala na? Civil rights? Oh, O civil rights. Sakto-sakto. kanya mo lagi na kung mukha mo siya kay more ko na mga tao kay dili ra gyapon mo they still Accept. won't abide to the law like O lagi. sige gyapon sila. Na isang support, na isang dili. Controversial kayo O lagi po. kay mo work biya siya sa kanang acting industry. Ang mga tanaw sa mga tao, lain na dyan kayo. Ngano man? Kaya ganun like, example, nag-play siya role as a lucky. Inya di ay bayad dito siya sa O dinoon. mabitaw actor sila. Noon po. Lagi niya. Ngano ka? Unsa kayo naka una niya na. Come-out mo lang to. Like ingana. Bitaw, ano mahimo magang tawag ka ng lain na dyan? Ay, kanang, sana na tawagan na? Ay, kanang, di ba duha raman ng genders? Male o female? O, ano ka, mubuan tao makauna-una na ganahan mo kung mahimong bayot? Kaya ang bayot, dili man na siya gender, sexuality man na siya. Lahi man na ang sexuality o gender. Ang sexuality, preference na kung unsay mo ganahan. Kung laki ka, naganahan og laki, or kung laki ka, naganahan og babae, di straight ka. Ang gender kay kanang imuha ng pagtanaw sa imong self kung laki ko, kanang maglinaki ko, or kung babae ka na feel ka laki ka, o babae ka na maglinaki, pero ang bayot laki na ganahan og laki, dili na babae. Alang, ikaw ita, doon sa mo kabayot ka, kanang Straight bro. straight. Ako ikuan, interest sa mga babae. Ikaw, Milo, Don. Ambot lang, ako di ko sure. Dili rin siya. Ako personally kay straight mo ko good kay walang. Pero kibaw ka, if kanang i-normalize na nila maayo ang kanang gay community, what if impossible kaayo pero like if mo ingana sila tanan mahimo silang bayot dili na ka reproduce ang society mo na siya end of humanity. Like, bitaw nindot kina na theory. Unya mo dana siya driving force na kanang ang mga tao idealistic na lang gani kaayo. Bitaw. Murag, dili na sila ka keep up ba? Ikaw Milko kung yung ang anak ba yun? Unsa man ka? Syempre sa una siguro kay siguro ko mo kuan mo sapot. Pero siguro in a few years makasabot ra pud ko because naam jud ang kuan sa tawagan ni kanang dapat masabtan mo ginato ang tao kay tao magyapon na siya gihimo ang People are people. Love Yes. is love. Yes, yes. ikaw ko niya so na kay anak babay niya ganahan siya babay tomboy siya. Well, at first, kuan ko, I feel disgusted, shocked, surprised. But in a few years, same sa nimo nga, magka-start ako accept anak because it's her choice. Pero mo na ginaawa ang inyong mindset, di ba? Una dili mo ka-accept. Muna, dapat like starting right now, sa grade 11 pa man ta, we should start being aware about these kanang woke na ta. We should understand that kanang these are not the things that we should really be focusing on. Kay there are bigger problems. These are not even major problems. Not even problems at all. Kay kanang they're just expressing themselves. They're just being who they are. Ganahan sila na ako ni, mo ni ako ganahan buhaton, mo ni akong ganahan, di ba? Topod. Kanang dili man din na sila
murag lahi sa mga tao ba. That's why I think i-enforce na maghimog rights para nila. Katong mga eskwelahan, di ba? Na may dagan eskwelahan na dili mo accept og LGBTQ. Oh, pero I think yung mo na sa DepEd na non-discriminatory rights. Pero like everyone should receive equal chance to education. Kay muna basic human rights siya muna di man mo dawaton ang mga bayon, ang mga LGBT community kay just because of who they like, just because that's how they found themselves. Yes. Na kanang they don't get access to what education they should want or what education they have a right to, diba? Bitaw. Kay kitang tanan naman sa tayong mga tuwang dreams. Like mo siya mo close doors just because you're expressing yourself sa Bitaw. kanang mga laki na pachuy-chuy kay ano sila kay kanang Nay right mo. pwede rin na sila magpachuy-chuy. Unya ang mga bayot dili sila pwede sulog kung silang gusto or ingana, di ba? Di sila pwede skwela, di sila pwede ingana. Abi lang ingana sila. Lagi po. Guys, we have special guests. Yo! Nadre si Rain Amora, si Sir Mago, Let's si go. Andalus. Sir. Nag-story na ba may about atong Noah kuan katong No snap. Ako dun sa Stranger Things. Oh, ako yun. Ako yung storya dun mo siya. Ako dun ba yun? Yeah, Ano yeah. ba yan siya? Yeah. Okay, was Sa great. katren, No, mo na abi niya straight. Dapat mo na in the first place, dili taw dapat mag-assume because wala man gyud siya ningon straight siya in the first place, di ba? Bitaw. We should never assume. Straight. Why? There is no. So, tapon dyan. Okay. Mao yun na, di ba? There is no universal standard to what looks straight and to what looks gay because it's a matter of self-expression in the end. Because you never know because you know that being gay is just a dude liking a dude and not dressing up as a girl because that's a different case. Oh, true. Anda dala. Ikaw Sir Mago, bayad ka? Dili. nung makailan ka na. Guys, saan niyo na ito katong trans na babae, murag Miss Spain, magluto ni Apel o Miss Universe. Sa trans? O Transgender ni Apo. Yeah, Sa because universe. it's- O murag feel ako. Pwede din na. Yeah, Oo, daw, boy, yeah. pwede na akong giingon. For Bro, me, it's like murag, it's like wrong. dili siya pwede because like I get that the trans community wants not only to be tolerated but accepted. Pero they have their own pageants. Yeah, like ganun. ana. Yeah, kanang Miss Universe And Miss Universe. Kay It's known for like being girls. women, you know. Specifically Oh, girls. parehas like sa sports, di ba rin, like soccer ka. Yeah. Kay Bowman yun ka, na advantage ang mga dudes, mas stronger yun Yes, mas stronger, ilang mas muscles, fast. yung anak. Taas ang stamina. Imagine na, mo identify ka as trans, mo appeal ka kanang the opposite gender. It's either na, It's not fair. example, like a trans woman would join kanang running or kanang, this is not derogatory to like normal women. I'm not saying that normal women can't do this, but there is always an advantage when good, diba? Lagi for Yeah. men. Can you join boxing though? Yeah. Sport. Boxing? It's a sport. Yeah, yeah. Yo, think. But that's true. Boxing, Manny Pacquiao, remember? Yeah. Pero What lagi, the in the end, kung Can hindi you na join siya the Di, ang boxing kayo na may boxing doon. physical man kung kayo na ang boxing. Ano niya? Oh. Yeah. Lagi, depending na sa training sa tao. Pero in the end, kanang, biologically, Men are men are stronger yun. So, mas na ay weak side ang babae. Yes. So, luoy ka Physically ayo. weaker. So, mo na, example, kanang magkontra ang trans woman o ang woman, naging disadvantage ang kanang woman kasi like Hindi biologically, mo sa you're still guy. a guy. And, Yes. di ba? So, dagan kaayong factors when it comes to the LGBT community. Yeah, I think na everyone should just be open-minded to an extent. Okay. Yeah, I agree. Pero kung appeal ka na ng community, dapat makasabot po ka na. Pero dapat both parties, like the party outside the LGBT community should be open-minded as well as the LGBT community. Both should not feel superior to each other and listen to each other's sides because
both have equal thoughts for the community Oh, yeah, tawag yung and punto. being as selfless. So, Bitaw. guys, I think wala na tayo time. I think that's about it. See you next time on Bracket!